Lautan sunyi pun boleh berbunyi. Yes sir, hidup kena steady. Apalah berjadi, hidup ini kena ready. Yes sir, lawan sampai mati. Dah habis senjata, masih ada tangan. So distinguished guests, ladies and gentlemen, we will begin the maritime demonstration shortly. So please bear in mind that today's demonstration involve fast-moving aircraft and boats during dynamic maneuver as well as live ammunition and explosive. So those viewer safety discretion are advised. Yes sir, hidup kena steady. Apalah berjadi, hidup ini kena ready. Yes sir, lawan sampai mati. Dah habis senjata, masih ada tangan kaki. Yes sir, hidup kena steady. Apalah berjadi, hidup ini kena ready. Yes sir, lawan sampai mati. Dah habis senjata, masih ada tangan kaki. Lautan luas, bahtera aku markas. Jaga setiap sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning Langkawi. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang dan salam maritim Malaysia kepada Divdi kehormatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya Nadia dan pasangan komentator pada hari ini. Dan saya Mahli Makzin. Dan kami di Maritim Malaysia mengucapkan selamat datang ke demonstrasi maritim sempena pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 5 2023 langsung dari Resort World Langkawi, Kedah Darul Aman. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to Maritime and Air Demonstration by Malaysia Coast Guard for 5 2023. Malaysia Coast Guard in action. Ladies and gentlemen, stay tuned and enjoy. Dan sebagai makluman, pada hari ini Maritim Malaysia akan mempersembahkan aset udara dan laut terdiri daripada helikopter Dolphin AS365N3, helikopter Agusta AW139, skuadron jet ski, skuadron benteng, skuadron perkasa dan kapal kelas Tuga KM Tugau dan KM Sugut. So ladies and gentlemen, we are proud and honored to present to you various assets for aerial displays and demonstration consisting of helicopter Dolphin AS365N3, helicopter Augusta Westland 139, jet ski squadron, benteng squadron, perkasa squadron, penggalang class and Tugau class ship KM Tugau and KM Sugut. And also we are presenting our Special Task and Rescue Team, also known as the STAR Team, and Malaysia Coast Guard Rescue Divers in Lima 2023. Salon, yes sir. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, sebelum Maritim Malaysia melakukan demonstrasi pada hari ini bersempena dengan 5 2023, ayo sama-sama kita berikan satu tepukan yang gemuruh. Dan sekarang Maritim Malaysia akan mempamerkan keupayaan SSL Laut dan Udara yang telah dikoordinasikan secara bersepadu pada hari ini. Dan persembahan ini menggambarkan semangat tinggi Maritim Malaysia dalam menjaga keselamatan, keharmonian dan kesejahteraan perairan negara. Kami akan mempamerkan demonstrasi manuvra taktis pesawat udara dan pasukan tindakan khas, taktikal mencari dan menyelamat, serta demonstrasi manuvra taktis aset laut Maritim Malaysia. Ladies and gentlemen, for your information, today's presentation will display the high spirit of Malaysia Coast Guard to guard, to protect, and to save the Malaysian maritime zone.
we will present to all of you the tactical demonstration by air crew and a special task force, tactical of boat and jet ski, and also the search and rescue operation. Yes sir, hidup kena steady, apalah menjadi hidup ini kena ready. Yes sir, lawan sampai mati, dah habis senjata masih ada tangan kaki. Salut, panggilan perang aku sahut. Roja dalam radar mana-mana area laut. Hidup berpantang aja sebelum nak jumpa maut. Jadi kau boleh tengok siapa karam, siapa hanyut. Di amaran, kita masih aman asal tak langgar sepadan. Selagi ku bernyawa tak bagi siapa tawan. Tak peduli berapa kuatnya pihak lawan, kalau perlu ku lawan. Ku tak peduli apa yang menanti, selagi kaki berpijak di bumi. Jangan dicabar bila tak berbudi. Lautan sunyi pun boleh berbunyi. Baiklah hadirin sekalian, mengimbau pencapaian Maritim Malaysia sepanjang 18 tahun penubuhannya. Maritim Malaysia telah melakar banyak kejayaan serta menerima pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Penguasaan di laut bukan sahaja mencegah pencerobohan perairan negara, malah turut membendung aktiviti jenayah seperti penyelundupan barangan manusia, rompakan dan juga perlanunan. Selain tugas penguasaan undang-undang di laut, Maritim Malaysia juga bertanggungjawab menerajui operasi mencari dan menyelamat cari lamat maritim sejak Jun 2006. For your information, looking back to Malaysia Coast Guard achievement throughout 18 years of establishment, the agency has obtained numerous achievements and international recognition. Law enforcement at sea is not only to prevent illegal invasion, but also to stop criminal activities such as smuggling goods, human trafficking, robbery, and piracy. So, ladies and gentlemen, in addition to law enforcement tasks at sea, Malaysia Coast Guard is also responsible as the leading agency for maritime search and rescue since June 2006. Jaga setiap sudut, tiada musuh yang terlepas. Bukan soal berani ataupun siapa puas. Yang cari nasa aku bagi jumpa ruas. Habis peluru aku guna buku 5. Lautan tenang tapi jangan main gila. Biar putih tulang daripada putih mata. Rela berkorban nyawa demi anak juga bangsa. Ku tak peduli apa yang menanti. Dan baiklah hadirin sekalian, dan pertunjukan demonstrasi pada pagi ini akan dipamerkan oleh Pasukan Tindakan Khas Maritim Malaysia atau lebih kenali sebagai Star Team, yang akan mempamerkan keupayaan dan keberanian Pasukan Tindakan Khas Maritim Malaysia atau lebih dikenali sebagai Star Team dan juga Pasukan Penyelam-Penyelamat Maritim Malaysia. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, 5/2/2023 pada hari ini telah memasuki hari yang ketiga. Dan untuk maklumat pengunjung-pengunjung di 5/2/2023, untuk demonstrasi segmen maritim di Resort World Langkawi akan bermula pada jam 10 pagi sehingga jam 12 tengah hari pada setiap hari bermula daripada 23 sehingga 27 Mei 2023. Ya, betul tu Malik, dan pertunjukan yang akan kita sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan akan memamerkan keupayaan ke semua agensi dan jabatan yang menjaga kedaulatan perairan di negara kita, dan sama-sama kita berkumpul di pekarangan Resort World bagi menyaksikan demonstrasi yang akan ditampilkan sebentar lagi oleh Pasukan Tindakan Khas Maritim Malaysia dan juga daripada Skuadron Bot dan Aset Laut Maritim Malaysia. Jadi, ayo kita berkumpul ramai-ramai di pekarangan Resort World bagi menyaksikan demonstrasi maritim yang akan disampaikan oleh Maritim Malaysia sebentar nanti. Yes sir, lawan sampai mati, dah habis senjata masih ada tangan kaki. Yes sir, hidup kena steady. Dan baiklah hadirin sekalian, kita akan saksikan nanti demonstrasi oleh Pasukan Tindakan Khas Maritim Malaysia. And for information, ladies and gentlemen, the Star Team was established on 31st March 2005 along with the establishment of Malaysia Coast Guard. This team consists of selected Malaysia Coast Guard personnel and special trained in the field of unarmed combat, close range combat or CQB, sharp shooting, emergency medical assistance, abseiling and diving. This team also equipped with a special weapon system.
Untuk makluman hadirin juga pegawai dan juga anggota pasukan tindakan khas telah menjalani kursus asas komando bersama pasukan khas udara TUDM Paskal dan juga pasukan khas laut Paskal bermula 2009 sehingga kini. Dan antara kejayaan pasukan tindakan khas maritim Malaysia adalah kes rompakan kapal MT MGT-1 dan rompakan kapal MT Sunbird serta ekstradisi perompak bersenjata kapal MT Harmony dari Vietnam. Dan selepas ini kita akan saksikan persembahan demonstrasi daripada Maritim Malaysia dan kita dapat saksikan yang mana aset-aset laut maritim sedang mengambil posisi dan kedudukan bagi mempamerkan keupayaan aset-aset Maritim Malaysia dalam demonstrasi pada pagi ini. So, ladies and gentlemen, before we start our demonstration today, please join us to give a big round of applause. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, dan diiringi Yang Berbahagia Laksamana Madya Maritim Datuk Saifuddin bin Ibrahim, Pemangku Ketua Pengarah Maritim Malaysia. So, ladies and gentlemen, are you ready? No, it's nothing wrong with me. The kids are all wrong. The stories are long. Heavy metal Pokemon. Come on, and let me in. Bruises on your thighs like my So distinguished guests, ladies and gentlemen, we will begin the maritime demonstration shortly. So please bear in mind that today's demonstration involves fast-moving aircraft and boats doing dynamic maneuver as well as live ammunition and explosive. Thus, viewer safety discretion are advised. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Ladies and gentlemen, showtime! We begin our demonstration today with Aircraft Tactical and Star Team Tactical Roll! Nuokurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaa. Salideli hippu, tuppu, tappu, täppy, tippu, hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä taas laidasta laitaa. Salideli hippu, tuppu, tappu, täppy. Baiklah hadirin sekalian, dalam situasi ini Pusat Operasi Maritim Malaysia telah menerima makluman awal berhubung satu kejadian rompakan bersenjata di Kampung Teluk Gading dan penjenayah tersebut telah melarikan diri menaiki sebuah bot laju. For your information, in the meantime, Swastika Lumut successfully detected the location of the suspected boat and
channel the information to the Maritime Operation Center, POMA, acting upon the report, 4883 boat and 3 special task and rescue team, together with Malaysia Coast Guard helicopter Dolphin AS365 and 3, was deployed to intercept the suspected boat. So, ladies and gentlemen, bring your attention to the right of the stage. Baiklah hadirin sekalian, ayo alihkan perhatian anda ke kanan pentas. Dapat kita saksikan sekarang adegan kejar-mengejar bot maritim petir 83 terhadap bot suspek. Dan dapat kita lihat juga sebuah helikopter Dolphin AS365N3 yang membawa penembak tempat melakukan sniper roll di ruang udara untuk membuat tinjauan dan pemantauan. Dan seperti mana yang dapat kita saksikan di ruang udara ketika ini helikopter Dolphin AS Seperti mana yang kita baru saksikan sebentar tadi, pesawat AW139 tiba di lokasi. Dan dalam situasi tegang ini, bot suspek telah merapat ke sebuah kapal MV Pen untuk menyelamatkan diri dan menjadikan kapal tersebut sebagai kapal tebusan. Ayo hadirin sekalian, alihkan perhatian anda ke sebelah kiri pentas. Dan dapat kita saksikan sekarang anggota pasukan tindakan khas Maritim Malaysia sedang diturunkan melalui Tactical Fast Roping Over the Water atau lebih dikenali sebagai teknik Faro. Ayo alihkan perhatian anda di sebelah kiri pentas. Seperti mana yang dapat kita saksikan ketika ini, bot petir 83 milik Maritim Malaysia tiba untuk mengambil 3 anggota pasukan tindakan khas. Dan sebagai makluman, ketiga-tiga anggota pasukan tindakan khas tersebut akan dinaikkan ke bot tempur melakukan penyusupan secara senyap dan taktikal ke atas kapal MV Pen yang ditawar. Baiklah, untuk makluman hadirin yang dihormati sekalian, kelihatan di ruangan udara ketika ini pesawat Dolphin AS365N3 masih melakukan pemantauan di sekitar kapal suspek. Dan dapat kita lihat sekarang bot petir 83 milik Maritim Malaysia membawa pasukan tindakan khas sedang bergerak menghampiri kapal yang ditawan dalam kelanjuan yang tinggi. And in this situation, boat handling skill is crucial to prevent accidents during operation. The STAR team perform an observation to evaluate the situation around the ship and as a body procedure. Dan dapat kita dengar sekarang bunyi tembak menembak di atas kapal dan ini menunjukkan kapal MV Pen telah ditawan sepenuhnya oleh pelanu yang bersenjata. So, ladies and gentlemen, for your information, force boarding is a technique used by the STAR team to force board target vessel by boat or aircraft. Dan dapat kita saksikan sekarang pasukan tindakan khas telah berjaya menaiki kapal tersebut dan bersedia melakukan force boarding dan deck clearance. Among the situation including a maritime terrorist attack, piracy, robbery, hostage, weapon and drug smuggling. In addition, force boarding also performed on vessels that refuse to stop. Dan dalam masa sama dapat kita saksikan di ruang udara helikopter Dolphin AS365N3 yang membawa penembak tempat masih melakukan pengelilingan kapal bagi mengawasi ruang udara. Bring your attention to the right of the stage. In Lima 2023, we give you Augusta Westland 139. Dan sebagai makluman kepada hadirin, helikopter jenis Augusta Westland 139 juga adalah sebuah pesawat peronda Maritim Malaysia di sekitar perairan negara.
dengan maksimal kelajuan 167 knots dan berat pesawat adalah 66,004 kg. Mempunyai kru seramai 4 orang pegawai dan anggota. Pesawat ini mampu terbang melakukan rondaan sehingga 4 jam bagi satu penerbangan dan juga penugasan. The helicopter AW1 Twinner has a maximum speed of 167 knots and weight of 6,400 kilograms with a 4 pilot and crew. Baiklah hadirin sekalian, dapat kita saksikan sekarang mana pasukan tindakan khas maritim Malaysia sedang diturunkan ke atas kapal yang ditawan menggunakan kaedah fast roping. And for information, fast roping is a method used by the STAR team descent from an aircraft using a thick rope. This method is used when the aircraft cannot land on a vessel or a platform. This method is faster than abseiling technique. Depending entirely on the main rope, no brake, rope or safety harness attached to the personnel when descending the aircraft. Baiklah hadirin sekalian, dengan kecekapan dan ketangkasan pasukan tindakan khas maritim Malaysia, penjenayah yang bersenjata berjaya diberkas. So ladies and gentlemen, once again, let's give a big round of applause! Thanks to the expertise of the STAR team personnel, all the pirates have been neutralized and the STAR team took control of the situation. Mission accomplished. Now, the ship and crew are safe. So for ladies and gentlemen, looking back to the Malaysia Coast Guard achievement throughout 18 years of establishment, the agency has obtained numerous achievements and international recognition. Law enforcement at sea is not only to prevent illegal invasion, but also to stop criminal activities such as smuggling goods, human trafficking, robbery, and piracy. In addition to law enforcement tasks at sea, Malaysia Coast Guard is also responsible as the leading agency for maritime search and rescue since June 2006. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya kami dengan bangganya mempersembahkan kepada anda demonstrasi mencari dan menyelamat. Hadirin sekalian dijemput untuk menyaksikan paparan di skrin televisyen. Baiklah hadirin sekalian, dapat kita saksikan di hadapan pentas utama sebuah bot pemancing yang membawa 3 orang penumpang yang sedang melakukan aktiviti memancing di malam hari. Dan dapat kita saksikan sekarang insiden bot terbalik yang berlaku di tengah laut yang membawa pemancing. Dijumpa hadirin sekalian untuk menyaksikan paparan di skrin televisyen. Dan dapat kita saksikan mangsa telah mengaktifkan personal locator beacon di bawah bersama dan isyarat kecemasan berkenaan telah dikesan oleh Malaysian Mission Control Center. So ladies and gentlemen, for your information, PLB emergency signal indicate the real-time and accurate distress position
which enabling quick action by rescuer. MICC telah melaporkan kepada Maritime Rescue Coordination Center Putrajaya dan seterusnya maklumat disalurkan kepada Maritime Rescue Sub-Center Langkawi. Pusat Operasi Maritim telah menyalurkan maklumat ke Stesen Udara Maritim Subang untuk mengatur gerakan aset ke lokasi yang dikesan. Dan helikopter Alpha Sierra 365 November 3 bersama 5 kali penyelamat. Kita terima kan? Terima aduan 1 kali bot pemancing karam di perairan Langkawi. 4 kali pemancing di Kuala Teri lemas. Terima kan? Assalamualaikum. Saya cakap sana. Selamat pagi, MRCC Putrajaya. Saya Laskar Kanan Maritim Razwan. Boleh saya bantu? Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, tumpukan perhatian anda di hadapan pentas utama bagi menyaksikan operasi mencari dan juga penyelamat. Dan dalam situasi ini, Pusat Operasi Maritim telah menyalurkan maklumat ke Stesen Udara Maritim Subang untuk mengatur gerakan aset ke lokasi yang dikesan. In this situation, helikopter Dolphin AS-365N3 was deployed to detect location. Saksikan di skrin televisyen yang mana persiapan sedang dilakukan oleh Stesen Udara Maritim Subang bagi mengatur gerakan aset udara ke lokasi yang dikesan. Baiklah hadirin sekalian, alihkan perhatian anda ke kanan pentas. Pesawat Dolphin AS-365N3 tiba di lokasi kejadian. Dan seperti yang kita lihat sekarang, sebuah helikopter Dolphin AS-365N3 sedang berlegar di ruang udara sambil membuat pengesanan lokasi mangsa. Helikopter ini akan menurunkan perenang penyelamat melalui kaedah winching bagi menyelamatkan mangsa yang jatuh laut. So ladies and gentlemen, as we can see now, Dolphin AS-365N3 helicopter is headed to the location. As we can see now, the rescue swimmer has been dispatched into the sea and he will pulling the survivor with him towards safety by winching up the survivor to aircraft. For your information, Dolphin AS-365N3 is a light medium-type helicopter manned by Eurocopter. It has a special capabilities in search and rescue tasks and is capable of carrying out a surveillance. In addition, for search and rescue tasks, this plane is equipped with a stretcher and capable of carrying 2 patients at a time. This helicopter is also capable of winching patients from any position that is unsuitable to land. Dan dapat kita saksikan sekarang, perenang penyelamat telah berjaya menyelamatkan mangsa jatuh laut dan sedang membawa perenang bersama perenang penyelamat dan mangsa
naik semula ke pesawat bagi mendapatkan rawatan lanjut. Baiklah hadirin sekalian, perenang penyelamat berjaya menyelamatkan mangsa jatuh laut dan membawa naik ke pesawat. Dan dalam masa yang sama dapat kita saksikan kehadiran sebuah bot kilat 6 iaitu bot SAR yang diatur gerakkan dari Maritim Negeri Kedah dan Perlis ke lokasi bagi menyelamatkan mangsa dan juga membawa penyelam-penyelamat. Dalam situasi ini dapat kita saksikan bot kilat 6 sedang cuba menyelamatkan mangsa yang jatuh laut dan kita juga mendapat maklum seorang mangsa terperangkap di bawah bot pancing tersebut. Sebagai maklumat, Maritim Malaysia mempunyai 3 buah bot Search and Rescue iaitu bot kilat 6 bertempat di Maritim Negeri Kedah dan Perlis, kilat 18 di Maritim Negeri Johor dan kilat 39 bertempat di Maritim Negeri Sabah dan Labuan. Bot ini menjalankan tugas-tugas mencari dan menyelamat, merangkumi taklimat dan ceramah kesedaran dan keselamatan ketika di laut serta risiko kehilangan nyawa dan harta di laut. Melakukan pemeriksaan jaket keselamatan serta membuat pemantauan secara berkala di kawasan rekreasi seperti pantai, pulau dan sebagainya. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, dalam situasi cemas ini seorang lagi mangsa telah terperangkap di bot pancing tersebut. Dijemput kepada hadirin untuk menyaksikan lapan rayar di hadapan di televisyen utama di mana situasi menyelamat seorang lagi mangsa yang terperangkap di bawah bot pancing sedang dan akan dilakukan oleh penyelam-penyelamat. Skuadron penyelam-penyelamat atau nama ringkas RD merupakan di antara cabang kepakaran yang dimiliki oleh Maritim Malaysia. Diletakkan di bawah payung Pasukan Tindakan Khas dan Penyelamat Maritim Malaysia atau lebih dikenali sebagai STARTIM, menjadikan unit ini sentiasa bersedia sepanjang masa dan ia mampu diatur gerakkan dengan pantas. Dan dapat kita saksikan di skrin utama yang mana pasukan penyelamat sedang menyelamatkan mangsa yang terperangkap di bawah bot pancing. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, sebagai makluman, anggota penyelam Maritim Malaysia terdiri daripada pegawai dan juga anggota yang telah lulus kursus penyelam kapal di KD Duyung Tentera Laut di Raja Malaysia. Sebelum pegawai dan anggota yang benar-benar layak sahaja kemudiannya akan dipilih untuk menyertai kursus lanjutan penyelam-penyelamat yang dilatih khusus oleh tenaga penyelam pakar dari Japan Coast Guard, khasnya Special Rescue Team SRT, melibatkan latihan intensif fasa kolam, fasa pelabuhan dan juga fasa di laut terbuka. Itu dia dapat kita saksikan kepakaran penyelam-penyelamat Maritim Malaysia dalam menyelamatkan mangsa yang terperangkap di bawah bot pancing sebentar tadi. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. For information, rescue divers is a high-risk profession involving underwater search and rescue in a confined space. Rescue divers must be highly skilled, prepared both mentally and physically. They were trained to make accurate assessment and decision when facing a critical situation. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, demikianlah tadi demonstrasi mencari dan juga menyelamat daripada Maritim Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, ayo berikan satu tepukan yang gemuruh. So, ladies and gentlemen, are you ready for the next demonstration? Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya
Dengan bangganya, Maritim Malaysia mempersembahkan manuvra taktis SL Laut Maritim Malaysia. Pertunjukan ini akan mempamerkan keupayaan Maritim Malaysia dalam pengendalian aset-aset di laut. Dan kita akan saksikan demonstrasi manuvra taktis jet ski, skuadron benteng dan skuadron perkasa. So, ladies and gentlemen, coming up to the stage is Jet Ski Squadron. Bela diri sekalian, sekarang skuadron ini sedang melakukan formasi di dalam pelajuan yang tinggi. Dan formasi pertama yang dapat kita lihat ialah formasi lurus. This formation is a straight line formation. Seterusnya, pergerakan ini akan memperlihatkan keupayaan skuadron untuk membuat pusingan 360 darjah dalam jarak yang dekat. So, ladies and gentlemen, bring your attention to the front of the stage to witness the next formation. This formation is figure of 8 formation. Dan sebagai makluman, jet ski milik Maritim Malaysia diberi nama Malut, diperbuat di Singapura. Ia mempunyai enjin 899cc dan 90 kuasa kuda. Ayo berikan satu tepukan yang gemuruh kepada Jet Ski Squadron. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ayo alihkan perhatian anda di hadapan pentas utama bagi menyaksikan skuadron yang berikutnya, iaitu Skuadron Benteng. And the upcoming next will be tactical maneuver demonstration by Benteng Squadron. Sedang menuju ke pentas utama, Skuadron Benteng membentuk formasi Arrowhead. Dan dapat kita saksikan formasi bercorak anak panah atau formasi Arrowhead dilakukan oleh Skuadron Benteng. Dan skuadron ini melakukan formasi digunakan secara meluas untuk memintas dan membantras penyeludupan. For your information, the Arrowhead formation is normally used to intercept and deter smuggling activities. Dan sebagai maklumat, Maritim Malaysia memiliki 7 buah bot benteng dengan maksimal kelajuan 60 knot dan panjang bot adalah 12.50 meter serta 2.8 meter lebar yang boleh menempatkan Benteng ready, maneuver. Dan itu dia dapat kita saksikan skuadron benteng melakukan formasi silang. Ready, do it now. Now as you can see, the squadron carrying out the cross-side formation. This formation is usually used to intercept the offenders. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian, seperti mana yang dapat kita saksikan, formasi yang ditampilkan oleh Benteng Squadron adalah formasi 3-6-0. Dan sebagai maklumat, formasi ini digunakan sebagai salah satu kaedah sebelum melakukan pemeriksaan dan penggeledahan bagi memastikan sasaran berada dalam keadaan tidak berbahaya. Dan kita bakal saksikan formasi seterusnya oleh Skuadron Benteng, iaitu formasi gempur. Dan formasi yang kita saksikan sebentar lagi merupakan formasi gempur yang membentuk pergerakan secara selari bagi menggempur bot dan kapal sasaran. Seterusnya formasi one line ditampilkan oleh Skuadron Benteng. Dan sebagai makluman, formasi ini dilakukan bagi mempamerkan disiplin dan keseragaman dalam melakukan pergerakan.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, demikianlah persembahan demonstrasi daripada Skuadron Benteng. Ayo sama-sama kita berikan satu tepukan yang gemuruh. Baiklah hadirin sekalian, sedang menghampiri ke pentas utama. Dapat kita saksikan pergerakan daripada Skuadron Perkasa. So, ladies and gentlemen, coming up to the stage is Perkasa Squadron. So, the Perkasa Squadron will demonstrate various formation will definitely amaze everyone. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayo alihkan perhatian anda di hadapan pentas ini bagi menyaksikan demonstrasi formasi daripada Skuadron Perkasa. Formasi yang ditunjukkan ini adalah formasi Arrowhead. Dan dapat kita saksikan formasi bercorak anak panah atau formasi Arrowhead digunakan secara meluas untuk memintas dan membantras penyeludupan. So ladies and gentlemen, the Arrowhead formation is normally used for aerial search, particularly during search and rescue operation. So, Perkasa ready, maneuver! Dan seterusnya kita akan menyaksikan Skuadron Perkasa melakukan pergerakan yang berbentuk suara. This formation is the sphere formation. Normally, it is used for surveillance. For your information, there were a lot of successful operations carried out by this squadron, which effectively prevents the smuggling of cigarettes and other controlled items around Kuala Perlis and Langkawi. Ladies and gentlemen, bring your attention to the front of the stage to witness the next demonstration. Dan formasi seterusnya akan dipamerkan oleh Skuadron Perkasa, iaitu formasi SAU. So ladies and gentlemen, next is the anchor formation, which begins with an arrowhead formation. Dan dapat kita saksikan bot sedang menukar haluan ke kanan dan ke kiri secara serentak. Seterusnya melakukan formasi berbentuk SAU. The squadron will maneuver simultaneously on both sides, then they make anchor shape formation. Ready, maneuver! Dan seterusnya formasi skuadron akan melakukan formasi bunga raya. This formation is Hibiscus, national flower of Malaysia. Dan pergerakan bunga raya ini dicipta kerana bunga ini merupakan bunga kebangsaan negara kita, Malaysia. This formation was designed to symbolize the national flower of Malaysia. Baiklah hadirin sekalian, berikan tumpuan ke hadapan pentas. Dapat kita saksikan formasi serang balas dilakukan oleh Skuadron Perkasa. The next formation is the chain attack formation. The formation begins with a straight line toward the right position before turning left at 19 degrees simultaneously.
Dan dapat kita saksikan sekarang formasi serang hendap dilakukan oleh Skuadron Perkasa. So in addition, Perkasa Squadron has been successful in a lot of law enforcement operations, including the combat against smuggling of cigarette and control goods in Kuala Perlis and Langkawi waters. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita sama-sama berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Skuadron Perkasa. So, ladies and gentlemen, once again, bring your attention to the front of the stage to witness the next formation. Formasi mana menghadap. Dan dapat kita saksikan yang mana formasi mana menghadap menampilkan kombinasi skuadron jet ski, helikopter Dolphin AS365N3 serta helikopter Agusta AW139. Formasi mana menghadap yang melibatkan aset-aset milik Maritim Malaysia melibatkan skuadron jet ski, skuadron Perkasa dan juga skuadron Benteng. Dan dapat kita saksikan sekarang penampilan jet ski skuadron yang menampilkan keupayaan ketangkasan dan kemampuan aset-aset Maritim Malaysia dalam melakukan formasi ini. Dalam melakukan formasi ini memerlukan ketangkasan, keupayaan dan kemahiran yang tinggi serta disiplin untuk melakukannya. Dan skuadron jet ski ini dibawakan khas dari Maritim Negeri Kedah, Maritim Negeri Pulau Pinang dan Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan. So ladies and gentlemen, once again, let's give a big round of applause. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, di hadapan pentas utama kini adalah Skuadron Perkasa. Dan dapat kita saksikan bot Perkasa 1221 dari Maritim Negeri Pulau Pinang, seterusnya Perkasa 1223 dari Maritim Negeri Perak, Perkasa 1228 dari Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Perkasa 1226 dari Maritim Kuala Kedah. So, ladies and gentlemen, the incoming aircraft is Dolphin AS365N3 and Agusta Westland 139. Do it now! Dan sebagai maklumat, helikopter Dolphin AS365N3 diketuai oleh Juruterbang Lieutenant Komandan Maritim Tun Nizam bin Tun Zakaria dan Lieutenant Maritim Muhammad Fazli bin Yusof. Dan juga helikopter Agusta AW139 diketuai oleh Juruterbang Komandan Maritim Muhammad Ikmal bin Rizwan dan Lieutenant Komandan Maritim Muhammad Fakhri bin Abdullah Hamid. Itu dia penutup kombinasi formasi pada hari ini oleh Skuadron Benteng. Baiklah hadirin sekalian, berikan tepukan gemuruh kepada SSL Laut dan Udara Maritim Malaysia. So ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to the extraordinary men and women of Malaysia Coast Guard for their spectacular tactical and demonstration exclusively for us at Lima 2023. On behalf of Malaysia Coast Guard, thank you for joining us and being such an awesome audience. We love you all. Malaysia Coast Guard, dismiss.